So tara na, magbuhay na ang ato. Saan ni? Saan ni? Saan ni kategori ni? Tara. Saan ni? Ladies? Ladies na, ladies. Ladies na dyan ba? Ladies na. Buhay na tong ladies. Siya naka-outshot ani. Hala ka! Grabe. Adi din ni ladies oy. Ah, Charlotte. Malo ba Laila Guro? Ay, gisa rin ang DJ. Laila Guro, Charlotte ay katulo. Kopa, Laila, Zaira Paco. Ikalima. Ikalima ba? Hala ka, grabe yan, Grace Atis. Kahi ano eh. Ah, Grace Atis. Laila Guro, Charlotte Gagliardi. Zaira Paco, Liera Paran, Rona. Grabe Grace Atis bay. Full shot yun. Balo by Laila Guro, Charlotte Gagliardi. Sabi ni Kakay de la Pedra, Lorraine Kimone and Zaira Paco. Wala. Kakay de la Pedra, si Laila Guro ay kasi kadua. Kakay de la Pedra ay kaunom si Zaira Paco. Ah, grabe Grace Atis bay. Follow by Charlotte Gagliardi. Alaka. Ikatulo Laila Guro. Dara na. Dara Laila Guro. Kakay de la Pedra. Follow by Zaira Paco. Ikalima na si Zaira Paco. Ikaw Lorraine Kimone. And dire tayo Grace Atis and Charlotte Gagliardi. Dara Bartumar. And Dara Laila Guro. Follow by Kakay and Zaira Paco. Lorraine Kimone. Hala ka! Grabe bay. Zaira bay. Nakuha niya si Kakay de la Pedra. Itirahan niya global. Hala, Dara. Ikaw pat na, Zaira Paco. Zaira Paco. Nakuha niya si Kakay de la Pedra. Uy, Charlotte Gagliardi na naguna. Charlotte Gagliardi na naguna. Ikadua na si Grace Atis. Ikatulo, Laila Guro gyapon. Follow by Zaira Paco. Kaupat. Kalima, Kakay de la Pedra. Ala na! Grabe Charlotte bay. And dara na yun, umahataw rin Grace Atis. Dara, Charlotte na naguna. Ala. Dara na yun, Zaira Paco ay kaupat. And Laila Guro ay katulo. Dara na Charlotte. Grabe kalit. And Grace Atis. Dara Laila Guro. Zaira Paco. Grabe. Dara Zaira Paco. Maapas ba niya si Laila Guro? Yan Charlotte. Kalayo na si Charlotte. Follow by Grace Atis. Hoy, ready na ang white flag. Charlotte Gagliardi, white flag, ready na. Last lap. Follow by Grace Atis. Laila Guro and Zaira Paco, ikaw pat.
Yan. Grabe sa Iramay. Ataw kayo. And guys, atis na, second. Naindirita, malapit na. Nagkadool na si Saira Paco. Kang Laila Guro. Charlotte Garriade, tara, naguna. Follow by Grace Atis. And dire na yun. Dahil halaka! Halaka! Kamay na lang! Grabe! Saira May! Tira o global! Tara na! Kamay na lang! Hala! Follow by Laila Guro and Saira Paco! Hala! Kamay na lang! Charlotte Garriade, murang sure na ang first. And Grace Atis. And dire na ita. Third and fourth. Hala! Tara! Saira Paco! Hala! Hala, kamaya lang. Kamaya lang yun. Makuha pa. Murang dili na makuha. Laila Guro ikatulo. Saira Paco. Hala ka. Saira Paco. Kamaya lang. Oy, oy. Wala yun. Nakuha. Taguna yun. Dara yun. Laila Guro ikatulo. Saira Paco ikaupat. Grace Atis ang ikadua. Uy, nagibati si Grace Atis ba? And Charlotte Garriade na yun ang naguna. And Lorraine Kibuni ikalima. Kakay sa ikaunom. Muna siya ang atong ladies.